जे किभली भाव में खनि विभाग अधिकारी घर खनिर एक भंडार मिली ये खनि कौन खनिज पदार्थर नुहे बरं टंकार भंडार जो टंका आय बहिर्भूत टंका एवं सरकारी बाबू जनक ठूल करते संपर्क में वर्तमान अपडेट आम चंदन पाइकरा पाखक जा सहयोगी पाखक चंदन जानापी चाहिए ये टंका गणा तो चली विजिलेंस कर्मचारी माने मध्य थकी पड़ते एते मात्रा टंका मिलता एबे अपडेट कौन सामना को आसूची केवल भाव में ये रेड जारी रही देखो गोटे पटे रेड जारी रही गोटे पटे टंका गणा भी जारी रही टंका गणी गणी मेसीन हालिया हो जाउछि कारण एइभली भाबे ये जदि देखिबा ओडिशा विजिलेंस इतिहास रे अर्थात ओडिशा विजिलेंस रो चढ़ाऊ इतिहास रे ये होउछि सर्वाधिक टंका मिलिथिबार मामला अर्थात डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइंस जो भली भाबे तांको घरे ये टंकार खणी रखिथिले हुए तो पूर्वरु केही खणीर संधान पाई नथिले किंतु भुवनेश्वर विजिलेंस डिविजन को जदि चिंता करिबा विजिलेंस कारण को भुवनेश्वर रे खोजिकी पाइछंती खणी उपनिर्देशक ये अमाप खणीर टंका को खोजी बाहर करिछंती तेबे वर्तमान क्षेत्र रे जदि देखिबा जे ये टंका को गणी गणी टंका मेसीन जदि गणती मेसीन जदि हालिया जाउची चिंता करंतु जे किभली भाबे टंका रहिची एवं गच्छित थिला ये होउची मासक भितरे घरे गच्छित रखिथिबा टंका कारण जानुआरी मासरू कंधमालरू ट्रांसफर हेई बाबू आसीचंती कटक को आ कटक को आसीबा परे ये अमाप संपत्ति घरे ठूल करिसंती कंधमालरू जो बैग आनी आसीतिले ताहा रोसेई घरे संरक्षित होई रहिथिला एवं कटकरू जो बैग संग्रह करिथिले ताहा बेडरूम रे छुपेई रखिथिले तेणु एभली स्थिति रे ड्राइंग रूम बेडरूम रोसेई घर सबुठू गोटे गोटे एयर बैग जबत करिबा परे जो एयर बैग खोला गला से एयर बैग रे जदि देखिबा जे कपड़ा व्यतीत टंका बाहरिला तेणु ये टंकार पहाड़ को आपण पुणी थरे नजर पकई नियंतु आमे कारण विजिलेंस विभाग तांको काम करिवे टंका गणति करिवे जदि एई भली भाबे टंका गणति भी करंती दिन तमाम लागि जिवो ए टंका गणिबा पाई 4 कोटी रु ऊर्ध्व टंका को नेकी विजिलेंस विभाग पूरा जेतेबेले नाकेदम हेलेनी राति तमाम एबे टंका गणति करा जाउची एवं प्रत्येक टंका को गणति करा जाई पुणी थरे से एयर बैग भितरे रखा जाउची यारी भितरे बाबूकर सर्विस रेकर्ड स्थावर संपत्ति को नेकी जेतेबेले खोलताड़ करा जाउची बाबू सिना रहुचंती श्रीविहार रे किंतु पहाड़ रे एक 2400 स्क्वायर फीट रो डुप्लेक्स रही जहा को वर्तमान विजिलेंस विभाग खोजी के पाइछि तेणु एभली स्थिति रे बाबूंकर अस्तावर संपत्तिर ये उच्च ये गंध एवं बाबूंकर अस्तावर संपत्तिर ये अमाप टंका को जेतेबेले खोजी की बाहर कर सारी विजिलेंस विभाग एबे स्थावर संपत्तिर सबु किछि को खोलताड़ करी बाहर करबा पई चालीछि प्रयास भद्रक रे रेड चालीछि पैतृक घरे कंधमाल क्वार्टर रे रेड होउछि सरकारी क्वार्टर रे जहा को से छाड़ी नाहांती आमे टंका को टिके मुंडिया भी मारी दउछु एथि पे कारण घरे आउ जागा नाही कारण जुआडे पाद पकेबा टंका उपरे गोड़ पड़ी जाउछि तेणु एते टंका तो आमे जीवन ने केबे देखि नाउ तेणु सेहिथि पई टंका रे गोड़ बाजी गला बेले आमे लक्ष्मी को मुंडिया मारी के आपन को मध्य वास्तव कथा देखौछु एथि पई जे बाबूंकर ये 2 BHK घर भितरे एते टंका ठूल हे गलानी एते टंका खेळे हे गलानी जे आउ पाद पकेबा पई जागा नाही विजिलेंस विभाग को निश्वास मारिबा पई आउ स्पेस मिलु नाही तेणु एभली स्थिति रे बाबूंकर घर ये श्रीविहार घरे आज सिरी तुटिनी बाबूंकर घर जेतेबेले रेड हेइछि आख पाख पड़ोसी भी ताजुब हेइछंती कारण राति अंधारे आसंती
ବ୍ୟାଗ ଭର୍ତ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଆନ୍ତି। କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେଇ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏତେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ଏତେ ଯେ ସେ ମହନ୍ତ ଭଳି ଟଙ୍କା ରଖିଥିବେ, କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଆମେ ସାମ୍ନା ଘର ଦେଖେଇବୁ। ସାମ୍ନା ଘର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନଉଥିଲୁ, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବୁ ଯେ ସାମ୍ନା ଘରେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟିକେ କୁରୁଳି ଯାଉନି ଯେ, ମନ ଟିକେ ଏମିତି ହଉନି ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମ ଘରେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏଭଳି ଟଙ୍କା ଜଣେ ଘରେ ରଖିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ତହବିଲରୁ ଲୁଟ୍ କରିବ, ଖଣିର ପଇସା ଖାଇବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଖାଇକି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଏବଂ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରହି ଦେଶକୁ ମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମର ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଏମିତି ହଉନି ଯେ ଟଙ୍କା ଆମ ଘରେ ବି ଆସିଥାନ୍ତା? ନା, ସେମିତି ତ ଟଙ୍କା ମାନେ ମେହନତ କମେଇ କରିବା, ମେହନତ ରହିବା, ସୁଖରେ ରହିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ସେଇଟା ତ ଦରକାର। କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ମେହନତରେ ଟଙ୍କା ନ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିନା ମେହନତର ପଇସା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବସିବ। ଭଗବାନ ବି ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ରାତି ଅଧରେ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ ଧରି ବାବୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କେହି କେବେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭାବ ଆଉ ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ କରିବାର କଳା। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଶିବା ପରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇଏ ମାମଲା ଯେ ଏତେ ବଢିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବି ଜଣା ନଥିଲା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲା ହଉଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ଗଣତି ହଉଛି, ତାରି ଭିତରେ ଟଙ୍କା ତ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ତାଲିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି କି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଖୋଳତାଡ଼ ଏବଂ ସର୍ଭିସ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସର୍ଭିସ ଡିଟେଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ସର୍ଭିସ ଡିଟେଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 7/5/1968। 2004ରେ ସେ ଜୁନିୟର ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ଜଏନ୍ କଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏବଂ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବାରିପଦାକୁ 2006ରୁ 8କୁ ବଦଳି ହେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2009କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବଦଳି ହେବା ସହିତ 2011ରେ କଟକକୁ ଆସିଲେ। 2011ରୁ 14 କଟକରେ କାମ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଲେ ଯେ 2014ରୁ 18 ଯୋଉ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ମାଇନିଂ ଅଫିସକୁ ଆସିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯଦି ଦେଖିବା 2018ରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଏନିଂ କଲେ ଆଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଏବଂ 2022 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ସିଏ ଫୁଲବାଣୀକି ଗଲେ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫୁଲବାଣୀରୁ 7/1/2026ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ 2025 ଡିସେମ୍ବରରେ ଫୁଲବାଣୀ ଗଲେ, କନ୍ଧମାଳ ଗଲେ ଆଉ 7/1/2026 ମାତ୍ର ମାସେ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ କଟକକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଜ୍ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମାଇନିଂ ଅଫିସର। କାରଣ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକ ସର୍କଲରେ କୋଉଠି ଖଣିଟି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କନ୍ଧମାଳରେ ମାସେ ରହିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ଶୁଖିଲା ଖଣି କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ, ଲୁଟିବାର କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ। କିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଟା ଯାଇ ପାରିବ, ଦୁର୍ନୀତିର ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହା ଏ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରିବ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ବନି ଆରାମ ବା ଅୟାସ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲିଆ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦନ ପାଇକରା ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତାଜୁବର ଖବର, ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଘରୁ। ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହାଙ୍କର ଇଏ
घर भितर पुला पुला टंका मिलुछि एवं ए पर्यंत विजिलेंस इतिहास रे ये प्रथम घटना जे 4 कोटी हार्ड कैश जबत हेबा एते परिमाण रे कैश गच्छित जने रखी पारे ये विश्वास भी हेउ नाही। मिनी एटीएम बा मिनी बैंक आम कहीपरिबा निजे गोटे बनई सारी ए सरकारी बाबू जनक 30,000 टंका लांच नेबा महंगा पड़िला और 30,000 टंका लांच नेबा परे विजिलेंस बाड़ी बसिला। विजिलेंस रेड हैंडेड धरिबा परे तदंत आरंभ होला। रेड भी कला घरे एवं रेड करिबा परे ये 4 कोटी टंका कथा सामना को आसिला जहां होइत विजिलेंस विभाग टंका मेसिन गणा एवं चली भी ए पर्यंत सरी पारु नाही। पुला पुला टंकार भंडार कर देथिले सरकारी बाबू जनक।